नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रीती डिसूजाचो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. सरकार गोंयांतले कसिनो बंद करचे ना तर फुडल्या 2 वर्सांनी कसिनो मांडवी भायर व्हरतले. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर. कार्नावाल सोडून आनी खंयच्याय दिसा बुरको घातिल्लो दिसलो जाल्यार कारवाय करची पडटली. मुखेलमंत्र्याचे सभाघरांत उतर. आनी सनबर्न कसिनो आनी हेर कामांक विरोध करपी सरकारान आता यू टर्न घेतला. आमदार एलेक्स रेजिनाल्डाचो आरोप. आनी आता खबरो विस्तारान. सरकार गोंयांतले कसिनो बंद करचे ना तर फुडल्या 2 वर्सांनी कसिनो मांडवी भायर व्हरतले अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगलां. आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सभाघरांत कसिनोचेर विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर ते उलयताले. ह्या वेळार सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सुर्यावाग हांणी हॉर्सशू कसिनोक नवे परवाने दिल्यात काय आदलेच परवान्याचेर तो चलता हाचेर स्पश्टीकरण मागपी प्रश्न केलो. Through your medium, we would like to know whether this ship, MV Horseshoe Casino, has come as a replacement to the Arabian Sea King owned by the same company, or it has got a fresh license, and what was the employment capacity of this Arabian Sea King, and what is that of Deltin Royal? जे लायसन्स आमी इश्यू करता ते कंपनीक इश्यू करता. पर्सन, इंडिविज्युअल, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्रायटरशिप or private limited company, whoever applies, they get the license. The license is to be operated on a particular vessel, and that vessel includes any ship, boat duly registered with captain of ports, Government of Goa under Inland Vessel Act 1917, or registered with the Director General of Shipping. म्हणजे ताजी रिकरिंग फी हाजेर केल्ली आसा, पण what he says has a meaning, and that is why in the rules which are being formulated we are defining fees based on the size. समजा इतले पर्यंत कॅपॅसिटी आसा वाडयता, पण ते रूल्स येवचे पडटले. ह्या पर्यंत हांव काय करूंक शकना. स्पीकर सर, सोगली बोटिंग 100 कोटी आहा. डेल्टिन रॉयला को माहित ना. I made it to फुडले ऐकले ना म्हणजे फुडले ऐकले ना. That is a bigger ship. Speaker sir, next statement he did not see. The rules as of now does not differentiate between two sides of vessel. But ऐक मरे, ऐकत ना. But the rules which are being formulated, and probably any moment they can be finalized because they are already on the final stage of approval. त्या rulan भितर we are indicating charges based on the size of the vessel. That means if certain vessel has 100 tables, then it will be charged a particular level, and if it has more tables, it will be charged more. आणि कॅसिनो हाडू सोदता कितें? आणि रूल कित्याक गो? यो क्लोजिंग कॅसिनो म्हणनी. स्पीकर सर, तो कॅसिनो क्लोज करता म्हणनी आणि रूल आणि कित्याक गो? कॅसिनो क्लोज करता म्हणून तुका मांडवीच्या भायर काडटा म्हणला. कार्नावाल सोडून आनी खंयच्याय दिसा बुरको घातिल्ले दिसले जाल्यार भितर उडयतले अशें उतर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिलां. गोंयांत बुरको घालून जावपी हल्ल्यांचेर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी अधिवेशनात हुस्को उक्तायला. राज्यात वाडत्या असल्या प्रकरणांचेर आमदार विजय सरदेसायन हुस्को उक्तावन गोंयांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करचो अशी मागणी लावन धरली. मास्क म्हणटा ते कार्नावालाच्या टायमार घालतात. ह्या दिसांनी गोंयांत मास्क पयलींच आयल्या. Masked men have gone and vandalized the night club. Actually, हे जे कितें म्हणला की we are talk of vigil and patrolling, जे म्हाका आन्सरान दिलां, this appears to be sheer rubbish. कित्याक स्पीकर सर, थंय पुलीस ऑफिसर जे कोण हे जेन्ना वॅन्डलायज जालें, पुलीस ऑफिसर पावचे पयलीं आमदार थंय मायकल लोबो पाविल्लो. सो पुलीस ऑफिसर करता कितें? सर, हो विशय सरकारान बरोच सिरियसली घेतलेलो आहा. सध्या डॉमिनिक सन ऑफ रेजिनाल्डो नाझारेथ, गांवचे भाट मेडशे, जयेश चंद्रकांत चोडणकर, कालिका टेम्पल भाटी शिवोली, रुपेश बाबी गडेकार नियर गणपती टेम्पल खोर्ली म्हापसा, उमेश कोटी पुजारी, गोवांचे भाट मेडशे तिसवाडी मँगलोरचो तो रहिवासी, सध्याचो एड्रेस हांगाचो आहा. हे 4 जाण अंडर ज्युडिशियल कस्टडी आहा. ती इन्सिडंट जाल्या पासून 2 दिसां भितर तांकां अरेस्ट केल्ले, एंड दे हॅव बीन सेंट टू ज्युडिशियल कस्टडी. दे हॅव नॉट बीन रिलीज. एंटिसिपेटरी बेल दिवपाची गरजूच नासता. बरें, वी डोंट अरेस्ट पीपल विथआउट रिजन. नाव दीज 4 पीपल वी आर मुव्हिंग टू द हाय कोर्ट against the JMFC order which government does not agree.
The JMFC has been too easy on the criminals. One of them was NSA detinue. I assure you that this case is being monitored by me personally, and I will see that this kind of thing does not happen. I don't appreciate mask घालून कोण हाज्या फुडें दिसत जाल्यार ताका आमी लायतात सेक्शनां. मास्क म्हणटा तो कार्निवालाक एक दीस कार्निवाल सोडून कोण घालीत जाल्यार. चीफ मिनिस्टरान आतां म्हणलां की ज्युडिशियल सॉफ्टनिंग जाता म्हूण केसीन. म्हजो प्रश्न हा, फास्ट ट्रॅक कोर्ट जो आज हांगा रेप जाली खंयची निर्भय केस, तसो फास्ट ट्रॅक कोर्ट तो एक मॅटरान यूज करतलो? बिकॉज यू युअरसेल्फ इज सेइंग JMFC इज गोइंग सॉफ्ट. इन्सिडेंट हॅज हॅपन्ड ऑन 22nd of 8. आता 2 महिने जावपा आयले. चौग जाण अजूनय भितर आसा ना, ते भितर आसूं एब्सकॉन्डिंग जे कोण आहा तांचे कितें करता तूं? सर फास्ट गुंडागिरी करतले, फास्ट ट्रॅक कोर्ट गुंडागिरी करतले. कित्याक प्रिवेलिंग ज्युडिशियल, आय एम नॉट ब्लेमिंग द चीफ मिनिस्टर ऑन दीस, बट सिस्टम असो आहा की गोंयचे लोक आज अनसेफ आहात. एक क्रायम जाता 22 तारखेक, 22/8 आतां भितर आहा म्हूण सांगलें मरे. ना, फाल्यां हांव उलयतां म्हजेर मास्क मनीस येवन तकली फोडटलो, हाजे मायकल लोबोची फोडटलो. कितें करता ताजेर? स्पीकर सर, 4 जाण भितर आसात. 4 जाण भितर असो फायदो ना, भायर आहा तांचे उलय. सॉरी, 5 जाण. 5वो परिमल गुरुदास पंडित, पिळनकर लेन, अंसावाट. सनबर्न, कसिनो आणि हेर कामांक विरोध करपी सरकारान आता यू टर्न घेतला असो आरोप काँग्रेसीचे आमदार आणि म्हणणारे एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी केला. सरकारान गोयचे नाव राखून दवरचे अशें रेजिनाल्डान फुडें म्हटलां. हे विशीं आमी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांकां विचारले तेन्ना आपणा कडेन हे विशीं कसलोच अर्ज येवंक ना अशें तांणी सांगलें. पणजेच्यान संजय मुनाली. It is a known fact that this type of agencies spoil the name of Goa. It is not new, but I would like to inform this government that please save the name of Goa and don't spoil it. People of Goa brought you is not because of spoiling the name of Goa. You had said that the same government who spoke against Sunburn, the same government who spoke against casinos, the same government is taking U-turns. I feel that this government is doing nothing, only ensuring white collar crimes, white collar corruption, and spoiling the name of Goa. You go organizing this your Goa mix land in Kandolam. Yes, very much. They should take it up to the tourism minister and have a meeting with the tourism minister and going to decide what is good for Goa and for Goa should be done. माझ्याकडे हे येऊ ना ऍप्लिकेशन बी अजून कोणाचे काय येऊ ना. पण हे सांगता there is a committee will be sitting with all the application. ती एप्लिकेशनां स्क्रुटनायज करतले. जो कोण प्रोफेशनल आसा, जे कोण दिवपाक जाय, कोणाक दिवपाक नाका, हें जी कमिटी बसल्या पळय ते कमिटीक नॉर्थ गोवा कलेक्टर, साउथ गोवा कलेक्टर, नॉर्थ गोवा SP, साउथ गोवा SP, देन टुरिझम सेक्रेटरी अशी म्हणून 8-9 जाणांची कमिटी आसा. तातूंत फायर ब्रिगेडचो जो इन्चार्ज आसा पळय मिस्टर मेनन तो आसा. हे सगळे म्हणून थारयत ते कोणाक दिवपाक जाय पळय ते, आनी ते थारायल्या नंतर म्हाका रिपोर्ट येतलो, त्या प्रमाणे आमी डिसिजन. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं, त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर
साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजी. हांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. दिसा उपरांत तुमकां येवकार. काँग्रेस जर सत्तेर आसली जाल्यार आतां मेरेन मांडवीतले कसिनो भायर काडटले असले अशें काँग्रेसीचे निरीक्षक डॉ. ए. चल्लाकुमार हांणी सांगलां. मात हे विशीं आमी गोंयचे पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांकां विचारले तेन्ना काँग्रेस सरकारानूच तांच्या काळात कसिनोक परवाने दिल्ले आनी आतां दुसऱ्याक बदनाम करप कितपत योग्य आसा असो परतो प्रश्न घालो. पणजेच्यान संजय मनाली. Committee will come out with all our opinions about these casinos and the other aspects of the government's failures within a short span of time in the next executive committee meeting itself. Personally, I am against the casinos. म्हणटा पूण तुमी तांकां एक विचारपाक जाय आसलें की कासिनो बॅन करतलो ही गोष्ट बरोबर आसा, पूण कासिनो दिले कोणी? कासिनो जे दिले ते सगळे कासिनो म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे जी म्हाका म्हायती आसा पळय त्या प्रमाणे काँग्रेसीनूच दिल्ले. आमी वयल्यान बोवाळ घालताले कासिनो दिल्यार बरें आसा, ते कासिनो भितर वचोनी दर्याच्या मदीं वचोनी आनी तांकां मदीं खंय तरी आसूनी, पूण हांच्यांनी सगळें फिक्सिंग करून ते हांगाच दवरले हें सगळें खबर आसा. जाल्यार ताका प्रश्न चल्लकुमार आमचो जनरल सेक्रेटरी आसा पळय ताचो प्रश्न येना की ते बंद करतले आसले म्हणून. हांची सत्ता आहली, हांची सरकार 5 वर्सां आहले, 5 वर्सान तेंच्यांनी करून दाखोवंक जाय न्ही. 5 वर्सांनी केलें ना. म्हाका दिसता हांगा फटाशी येवन फोडपाची गरज ना, फटाशी फोडपाचे बंद करा. जो मेरेन सुरेंद्र फुर्तादो पणजेचे महापौर आसात तो मेरेन पणजे महापालिकेक कोणेच गृहीत धरचे न्हय अशी शिटकावणी महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी दिल्या. कंपालाचेर एका इमारतीत बेकायदेशीरपणान चलपी बसेरा डॉमेट्री कार्यालयाक भायर काडले उपरांत ते पत्रकारांकडे उलयताले. कंपाला वेल्यान गौतम शिरोडकार. Madam Patricia Pinto, corporator, informed me that there is one dormitory being run in this building without the license from CCP either to run the dormitory or even to put a board. The whole action started because she had come to clear the nalla, and in the end of the nalla we found garbage being thrown there, and this garbage was from this dormitory. How we have come to know is, in the garbage we found their bills. They tried to deny first. He said, I am taking my poti and going to Taligaon and throwing it. We went there, we found their bills of the dormitory. And that's how we have taken action. I want to send a clear message to everybody in Panjim. Until I am the mayor, nobody should take the corporate city of Panjim for granted. Today, Dainik Herald has come out with a story saying that there are a lot of offices, shops, garages turned into shops in the capital city of Panjim, running without a license of the CCP. This is a warning to everybody. Now we will start this in a war footing. Who have no license, they will be sealed. Who have no license, the board will be removed. So everybody should come to the CCP. As per law, the inspectors have gone in and action will be taken as per law. Another thing is we want to know, at least I as a citizen, I would like to know whether land use can be changed. For instance, these are shops. Can you open a dormitory? So I would like to know from the CCP as well as from the town planning whether use can be changed, because that affects everything, including parking. Everything is affected by that. So we should know whether permission can be given also is another point. Whether they get permission or whether permission can be given. So we'll be following up this matter. So this काँग्रेस सरकाराच्या फाटल्या 15 ते 20 वर्षाच्या कामाक लागून गोंय आज नंबर 1 आसा अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. आता गोंयाक खासा दर्जो मेळोवन दिवपा खातीर केंद्रा कडेन मागणी केल्या अशें तांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान संजय मनाली. I mean, the Goa state
in the last, I would say, 10 to 15 years, or maybe about 2 decades, under the regime of Congress Party, has done so fantastically that today Goa is analyzed and put number 1 state, developed state in the country. In this context, no doubt, the sentiment of Goan people is to ask for special status, maybe pertaining to certain issues, like particular, for example, say sale of land, dispose of land, all that. So I think these are the issues, and even funding, like why we ask and need for special status is to protect our own identity. That is one of the major reasons. But another major reason is financial support. I think these are the issues which we have already put up with the government and our party bosses in Delhi. I think in due course of time, these issues would be attended by. That is what I expect. मडगाव उड्डाण पुलाचेर बुधवारा सकाळी 9:30 समीर किनळेकर हांच्या गळ्यातली भांगराची सरपळी आणि 6,000 रुपया रोख रक्कम संशयित सत्या गोगटे रावपी खारेबांद मडगाव हांगा मडगाव पुलिसांनी अटक केली. ताचे हेर साथी फरार जाले, मात पुलिसांनी सत्याकडल्यान 6,000 रुपया आणि भांगराचे सरपळीचो एक भाग हस्तगत केला. मडगावच्यान मंदार नायक. चेंज स्नॅचर आमी धरला, तेजे नांव सत्या गोगरे म्हणून आसा. ताणें आनी ताजे एक साथीदार आनी मेळून एक समीर किनलेकर म्हणटा तेजी चेन स्नॅच केल्ली. सो एक एक्यूज धरपा आमकां यश आयला आनी एक एक्यूज कोण गेला ताका आमी रोखडेच धरतले. ते धरता एक्युजा कडल्यान पार्ट ऑफ दॅट चेन वी हॅव रिकवर्ड आनी बाकीची जो चेनीचो पार्ट आसा तो दुसरे एक एक्यूज एब्सकॉन्डिंग आसा, ताजें नांव आमकां मेळ्ळे कडेन आसा. रोखडेच ताका आमी अरेस्ट करतले. हे फ्लायओवर बेजाडेन आनी चेनीचो वॅल्यू आसा 40,000 आनी 6,000 कॅश कडेन गेले. तर परत एकदा घेऊया एक लहानसा उत्सव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair and exhibition, display, demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display, cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149. विसावप्रान येवकार. मडगाव शहरात बनावट मोबाईल विकपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसात. ह्या पयलीं वजन माप खात्यान कारवाय करून सुद्धा हेच चालूच आसा. बुधवारा वजन माप खात्यान मडगावच्या गांधी मार्केटांतल्या मनीष मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानाची छापो घालून चिनी बनावटी मोबाईल आणि हेर वस्तू धरून सुमार 1,10,000 रुपयाचो माल जप्त केलो. मडगावच्यान मंदार नायक.
मनीषा मोबाईल शॉप नंबर 1 गांधी मार्केट त्याच्याकडे आम्ही जॉईंट रेड मारली आणि इन्स्पेक्शन केल्यानंतर आमकां अशें मेळ्ळें की 17 मोबायल आसले तेजेर मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन्स सच एज मॅन्युफॅक्चरर्स नेम MRP प्रिंट करूंक नासले तशेंच DVD सिस्टम स्पिकर्स तेंचेर डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरींग नेम एंड एड्रेस ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर एंड MRP प्रिंट केल्ली नासली. Since offence was committed under Legal Metrology Act and rules, the packages are seized and necessary action as per our act will be taken against the offender. पंचायतींनी कसलीच बसका असल्यार पंचायत संचालनालयाकडल्यान परिपत्रक येवपाचे सोडून जिल्लोधिकारी कार्यालयातल्यान सुचोवणी येता आणि आदले दिसा ते परिपत्रक सरपंचाक पावता. एक दीस आदी येवपी ह्या परिपत्रकाक लागून सरपंचांची धानळ जाता. देखून पंचायत संचालनालयातल्यान ही परिपत्रकां येवची अशी मागणी घेवन सगळ्या सरपंचांनी एकठांय येवन पंचायत संचालकाची भेट घेतली. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आम्ही सगळे सरपंच मुद्दम डायरेक्टराक मेळपाक आयिल्ले जेन्ना आमकां सर्क्युलर येता एक व्हिडिओचो सर्क्युलर येता तो सर्क्युलर आमकां एक आदल्या दिसाकूच येता फाल्यां मिटींग आसतली आनीक आमकां डिफिकल्ट जाता. दुसरें जेन्ना व्हिडिओ आमकां सर्क्युलर जाता आसतना सर्क्युलराचेर अशें आसता कलेक्टरान आमकां डायरेक्शन दिलें म्हणटा की आमी सगळे इलेक्टेड सरपंच आसात ते मिटिंगेक हाजीर जावपाक जाय आनी असलेय सर्क्युलर आमकां एक आदल्या दिसाकूच येता. हें सारकें ना. आमी आज विचारपा येयल्ले डायरेक्टरा कडेन बाबा की कलेक्टराचेर डायरेक्टर ऑफ पंचायत सद्दां म्हणून आमकां ऑर्डर येवपाक जाय जाल्यार फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द पंचायत येवपाक जाय कलेक्टराची न्हू. जेन्ना कलेक्टराचें कितें काम आसा तें कलेक्टरान आपल्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटले लोक आसात ते तलाटी आसात जे एअरपोर्ट पळय तेजे अंडर आसात तांकां ऑर्डर दिवपाक जाता पूण आमकां ऑर्डर दिवपाक ना. वी इलेक्टेड पीपल सी आमकां रेस्पेक्टूच ना. आमचें कितें काम करपाक जाय सिवील वर्क जो आमकां कितें करपाक जाय तो सिवील वर्क आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत तर आमकां डायरेक्शन दिलें जाल्यार थ्रू व्हिडिओ आमी मान्य करपाचें तयार आसा. द डेक्लरेटर has issued some circular saying that they are not supposed to take any report from the ward member of the panchayat. But the thing is, it says that I think this is the extreme case wherein they were not issued the income certificate and they must have issued that certificate. But otherwise, for every act, the sarpanchas or the ward members are taken into confidence. I think they are saying that they want to encroach upon their powers, but it is nothing like that. It is just a normal circular. And I just look into it. What is the actual problem in this particular case? Now, the point they were raising is they have not given a prior notice regarding one plastic drive which was undertaken on 2nd October. And I got the circular dated 30th of September. I will just look into the issue. The thing is whether they had got the prior intimation or they got late intimation. नेस्ले आस्थापनात सामाजिक बांधिलकी सांभाळताना वन मावळिंगे कुडचरे ग्रामपंचायत वाठारात गरीब तसेच दुबळ्या घटकांक मदतीचो हात देऊन सामाजिक उदरगतीचे प्रक्रियेक हातभार लावचो अशें आवाहन वन मावळिंगे कुडचरेचे सरपंच मधु नायक हांणी हांगासरल्या बस शेडीचे उक्तावण केले उपरांत केले. नेस्ले आस्थापनात सुमार ₹3.25 लाख खर्च करून ह्या बस शेडीचे काम केला. मावळिंगेच्यान सुदेश मयेकर. आमच्यो ज्यो गैरसोयी जाताल्यो पावसान आमचे जे गरीब लोक हांगा भिजताले तेंची बऱ्यापैकी सोय केली. हांव फॅक्टरी कडेन अशीच विनंती करता की हेज्या फुडें आमकां अशेंच सहकार्य करचें आनी आमच्या खेडेगांवांत जे गरीब लोक आहा तेंच्यो बारीक बारीक समस्या आहा त्यो सॉल्व करच्यो. This bus stop, it is a unique activity. This has come to us because there was a request from the Panchayat, the one Maulingam and Kucherim Panchayat, under the leadership of the Sarpanch. They requested Nestle to provide a bus shelter. There was an old bus shelter here, and that in that place we have come out with a good bus shelter which will provide a decent facility for the people from this one village to come sit when they wait for the bus.
they will be able to sit in a proper place. And I'm sure everyone from the village will make use of this facility. आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. सरकार गोंयांतले कसिनो बंद करचे ना तर फुडल्या 2 वर्सांनी कसिनो मांडवी भायर व्हरतले, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर. कार्नावाल सोडून आनी खंयच्याय दिसा बुडको घातिल्लो दिसलो जाल्यार कारवाय करची पडटली, मुखेलमंत्र्याचे सभाघरांत उतर. आनी सनबर्न कसिनो आनी हेर कामांक विरोध करपी सरकारान आता यू टर्न घेतला, आमदार एलेक्स रेजिनाल्डाचो आरोप. इतले ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. फुडल्या खबराचित्रां खातीर पळयत रावात RDX गोवा.